কৈলাসহরের কাতালদিঘির পাড় এলাকা সরস্বতী পূজার বিকালে হঠাৎ রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। শহরে দুই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ছড়ায়। এতে গুরুতর আহত হন কৈলাসহর বিজেপি মণ্ডল সভাপতি প্রীতম ঘোষ। যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অরূপ ধরের বাড়ি ভাঙচুরের শিকার হয় এবং কাতালদিঘির পাড়ের শাসক দলের অঘোষিত কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করা হয়। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শূন্যে গুলি এবং লাঠিচার্জ করে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর, মহকুমা আধিকারিক রাগুল এ এবং কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার। পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত আছে, তবে এলাকায় উত্তেজনা কমেনি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ তৎকাল 24। अभी सिचुएशन क्या है? अभी के लिए सिचुएशन ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ था वी हैड टू टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट, सो वी हैव डन एवरीथिंग फॉलोइंग द प्रोसीजर एंड वी आल्सो रिक्वेस्ट, मैं सबको यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आज तो पूजा का दिन भी है और यहाँ पे अगर प्रॉब्लम एस्केलेट होता है तो फिर उसके हिसाब से हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो इस साइड पे प्रॉब्लम मतलब अभी तो हम चाह रहे हैं कि इस साइड पे थोड़ा कोई भी नहीं आए इस साइड में, और इसके आगे हम फोर्स भी मंगवाया है। इसके आगे जो भी होगा उसके हिसाब से हम एक्शन भी लेंगे।